गाधयो गृह्णन् तत ब्रह्म महर्षयः पृक्ता सुपुत्राय ब्रह्मन् उपजाय सा ततो भृगादयो गृह्णन् तेन सगृह्णाय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगादयो गृह्णन् सत ब्रह्म महर्षयः तेन प्रोक्ता सपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगदयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म महर्षयः। ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान को सर्वप्रथम निजर ज्येष्ठ पुत्र मनु को प्रदान करथिले एवं तत्परे भृगु आदि सप्तर्षि से वेद ज्ञान को मनु को निकट प्राप्त होइथिले। भावार्थ श्रील प्रभुपादଙ୍କର शिष्य मानक द्वारा निजर निजस्व स्वभाव एवं लालसा अनुसार जीव एक निर्दिष्ट जीवन शैली ग्रहण करिथाय। परमेश्वर भगवान का सानिध्य जार स्वभाव संपूर्ण रूपे विशुद्ध ताहांक पक्षे भक्ति जोग स्वाभाविक कार्य अटे। जो मानकर स्वभाव एपर्यंत भूत प्रकृतिर गुण द्वारा प्रभावित सेमानंक पई सिद्धि प्राप्तिर समस्त विधि विधान तथा एहार फल मध्य भौतिक रूप से दूषित हो जाय थाए, किंतु भगवत भक्ति एक विशुद्ध आध्यात्मिक विधान। विशुद्ध चेतना नहीं भक्ति करिवा द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान का सहित संपर्क स्थापन करि पाए। सेतिपई भगवत गीता रे भगवान नवम अध्याय द्वितीय श्लोक रे कहउचंती पवित्रम इदम उत्तमम, अर्थात से परम पवित्रतार प्रतीक अटंती। एही श्लोक रे एवं पूर्ववर्ती श्लोक रे परंपरागत प्रणाली वर्णना रही अछि। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर आंदोलन रे सामिल थिबा गुरुजन एही गुरु परंपरार अंश। सेमानंक माध्यम रे ब्रह्मांक द्वारा मनु को प्रदान करा जायथिबा ज्ञान को वर्तमान लागू करा जाय पारे। हरे कृष्ण। हम माने श्रीमद् भागवतम धारावाहिक भाव में श्रवण करिवार सौभाग्य लाभ करछे। तेबे भगवान कृष्ण एठी पूर्व श्लोक रे कहितले जे किभଳି कालक्रमे जेतबेले ज्ञान नष्ट हो जाए सेतेबेले से कौन करती ना ए ज्ञान को पुनः ब्रह्मा जी को से प्रदान करता। आईटा ही वेद वर्णित धर्म अटे। तेणु एठी कहउचंती जे वास्तव रे पूर्व श्लोक रे वर्णना कर जाइतला जे जो मानकर जीवन रे जार इंद्रिय गुड़िक शोधित नुहे, जार मानसिक कल्पना जल्पना रे मन रत रही, जार हृदय विकारग्रस्त से माने आध्यात्मिक जीवन र संदेश को ग्रहण करि पारंती नाही एवं सेमानंक जीवन रे ई भगवत भक्तिर उत्कर्षता को से माने बुझी परिबे नाही। तेबे आजिर श्लोकर केते देखन सुंदर भार जड़ित रही। तो केमिति ज्ञानटा प्राप्त करा जाए यदि कहा जायछि पूर्व श्लोक रे कहा गला जणेटा बुझी परिबनी। तेणु आजिर श्लोक रे भगवान कहउचंती तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजायसा। एटी कहउचंती जे एई वैदिक ज्ञान को ब्रह्माजी प्रथमे निजर ज्येष्ठ पुत्र मनु को प्रदान करथिले। सेथिलागि हमर जो नियम रही यदि कौन सी संपत्ति घरर भाग करा जाए बड़ पुत्र को अधिकार दि जाए, बड़ पुत्र भागटा अधिकार रही। जितेबाला कौन सी जहाँ विचार हम प्रथम बड़ पुत्र को डक जाए, किंतु भोजन आदि बेले कनिष्ठ मान को आग
ତାଙ୍କ ସାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏସବୁ ବିଚାର ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭୃଗୁ ଆଦି ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କୁ ଏଇ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ମନୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଲାଳସା ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛେ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଭଳି ପାତ୍ରତା ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ହଉଛି ଯେ ଦାସ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଦାସ୍ୟ ରସର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର କଥା ହୁଏ, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସଖ୍ୟ ରସର ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱ ନିଜର ଇଏ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ନିଜର ପାତ୍ରତା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯାହାର ପାତ୍ରତା ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ପାତ୍ରତା ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା କଳୁଷିତ ସେ ଏଠି ରହିପାରିବେନି। ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବା ଦରକାର। ଭକ୍ତିଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ଦେଖେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ। ଭକ୍ତିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହଉଛି। ଭକ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ତାର ଭକ୍ତିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେଇ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ତଥା ଏହାର ଫଳ ଭୌତିକ ରୂପରେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ନେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରିତେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଜଣେ ଜଣେ। ବୈଷ୍ଣବର ଶକ୍ତିଟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିତେ ପାରେ, ତାର ବୈଷ୍ଣବତା ଶକ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଅବତାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରିପାରିନି। କ୍ଷୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧିକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଚାରରେ ରଖନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଚେତନାକୁ, ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧି। ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି, ଯୋଉ ବିକାର ଅଛି, ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମନକୁ ଲଗେଇଦେବା, ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ୟା ଆଗରେ ଏ ଜଗତର ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ହବ, ମନଟା କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ୟାର ଲାଭଟା କ'ଣ, ୟାର ମାନେ କ'ଣ, ୟାର ଫଳ ହବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି କରିବାର ଫଳ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂର୍ତ୍ତି ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି କରିବାର ହଉଛି ଚେତୋ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ। ଏଇ ଚିତ୍ତ ରୂପକ ଦର୍ପଣ ଯଦି ମାର୍ଜିତ ନ ହେଇପାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରହିଲା, ଭାଗବତ ପଢି, ଭାଗବତ ଶୁଣି, ହରିନାମ ଜପ କରି ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମନଟା ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ଜଗତକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ପାଇବାର ପୁଣି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି
जे सिद्धि प्राप्ति जार मन वर्तमान पर्यंत विकारग्रस्त तार सिद्धि प्राप्तिर सब जिनस गुड़ी कौन ना दूषित हो मनरे भी से चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम ही कहते जे दीक्षा बेले गुरु जो दिव्य वस्तु को दे था कम से कम ता सहित जीवर परिचय हो दरकार मृत्यु पूर्व प्रतिदिन प्रति प्रति ये जगतटा कौन जान ना प्रभावमान गतिशील हाँ ये प्रतिदिन नुआ नुआ जिनस हम नुआ कि तुम्हें जदि तुम लक्ष्य प्रति स्थिर न रही तुम्हें भासीज माने जगतर स्रोत भासीज तेणु ये कहते विशुद्ध चेतना नहीं भक्ति करने द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान सहित संपर्क स्थापन करता बहुत गुरुत्वपूर्ण काली मु भागवत स्वाध्याय करने समय एक बहुत सुंदर माने पाइली भावना आगुरी अनेक थर ये विषय में मत प्रश्न आसी मेरे सठिक उत्तर दे पार नी कि गत काली मत एत सुंदर गोटे माने विषय मिलला भागवत शुणा द्वारा देखंतु आमर जीवन में जहाँ किसी पाप बा अपराध रही तार खेलन केमती हुए ज्ञात सारे हो बा अज्ञात सारे हो जमती ज्ञात सारे आम जनक पाखे भूल करे परवर्ती अवस्था अनुताप करुचे जदि से चलीगले सी अपराध खेलन केमती हो हरिनाम चिंतामणि में ठाकुर महाशय लिखुं जे अनुताप करने द्वारा कौन हुए खेलन जहाँ मुझे गोटे हीन व्यक्ति मु विचार न करी अपराध कर चलती किंतु गत काली श्रवण करी जे जड़े जदि भागवत नियमित भाव श्रवण करे तार देखो नाम प्रभु सबू अपराध को पाखे खेलन करते किंतु आमर दुर्दैव एति जे आम नाम कला बेले भी आम रुचि हो नाम कला बेले मोबाइल देखुचे अन्य मान सहित कथा होचे इतर जिनस मन चिंता आसुची नाम अपराध कटि जाए जदि जड़े नियमित भाव भगवान कथा श्रवण करे से देखो प्रभुपाद जो साधनार क्रम देते प्रातः साधन से भागवत श्रवणटा कंपलसरी यही जो प्रातः साधन जदि गोटे जिनस कटिला ताले तुमर आकांक्षित उन्नति हम ना तेणु बहुत भुवनेश्वर देखिए अनेक भक्त मैंने ये साधनटा को बजे नि पूरा सका श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु कहती जे तुम्हें ये जो सका समय व्यक्ति मरीजा दरकार गुरुदेव कथा शिल राधान स्वामी गुरुदेव कहते आम जगत में कई ना आम एकुटिया आसचे दिन एकुटिया जा जब निजक सजाड़ी न पारे आउ देखो आम प्रभुपाद पथरे पथि कही प्रभुपाद जो नियम को आम कड़ाकड़ी भाव में पालन करिया दरकार सका जो जड़े कथा नियमित भाव श्रवण कर टिकण भाव नाम कर जड़े कथाटा को स्किप कर पचरा प्रभु केत दिन है आप गुरुदेव क्लास शुणुना निज आध्यात्मिक गुरु कथा केत दिन है शुणिना जहाँ कृपार आम दिन भगवान पाखु जीवा वाणीटा नित्य शुणिया दरकार आम बर्तमान कौन निजर पपुलारिटी अलग कहार कथा शुणुचे कि जी आमको कृपा करी भगवान पाखु ने वाणी सहित आम टिके भी संबंध नहीं पचारे हाँ मसे वर्षे है गुरुदेव विषय किसी शुणी के भगवान पाखु जीवा कहीं आम उन्नति हो ये से कथा लिखुं जे विशुद्ध चेतना नहीं भक्ति करने द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान सहित संपर्क स्थापन कर पारता है निजर आध्यात्मिक गुरु मुखर श्रवण करने द्वारा कौन हुए मनटा भगवान कृष्ण पाखे प्रगाढ़ और प्रकृष्ट रूप से कौन हुए लगी जाए तेणु देखिए प्रभुपाद अनेक थर कथार कहती जे जड़े जदि गंभीरता पूर्वक जहाँ आध्यात्मिक साधना पथरे पथिक हुए धीरे धीरे तार विषय वासना गुड़िक कौन हुए कमी जाए मन स्थिर हो कृष्ण पाखे तार मन लगी जाए अनेक समय चित्तर चांचल्यता जो हो बा दुष्कृति जो हो व्यक्ति कौन हुए अन्य पथ प्रति आकृष्ट हुए जे हाँ ये जिनस मिलूँ से संस्था से मिल जाऊँगी कि जब विश्वास सहित जहाँ कहते गुरुंकर कथा को मानिकी से कार्य कर चले निश्चित भाव में ये भी अनेक रही आज सका शुणुली शिल राधानाथ स्वामी महाराज कहते आम इस्कन ये जड़े भक्त अच्छा जी राधा माधव सहित कथा हूँ डायरेक्ट अनेक जहाँ कहते लीला रही आप मायापुर डायरी जब खोलिए अनेक चरित्र रही हाँ जी प्रथमे देखु देखु से जीन्स पैंट पिंधिक आसते प्रभुपाद कहते मोर पवित्र परंपरार पूजारी आसीगले से श्रीपाद जननिवास प्रभु
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି, ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଜଣେ ସେବକ ଯିଏ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସେବା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କେମିତି ନାମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ବି ଯିବେ ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କେମିତି ମାୟାପୁରରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କେମିତି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ନେଇକି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରମ ଇଦମ ଉତ୍ତମମ ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ ପବିତ୍ରମ ଇଦମ ଉତ୍ତମମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମମ ଧର୍ମମ କର୍ତ୍ତୁମ ସୁସୁଖମ ଅବ୍ୟୟମ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାହା ଆମକୁ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପରମ୍ପରା ଠିକ ନୁହେଁ, ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ତାର ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଳଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ। ଲୋକ ତ ଭଗବାନକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବେଦ ଅଛି, ବେଦ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ, ଯୋଉଠି ବେଦ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନାମ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିର୍ମିଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କଣ ହବ ନା ଏଥିରେ ଫଳ ଲାଭ ହବ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯଜ୍ଜତ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ କିଛି ଦୋଷର କଣ ହେଲା ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଯଦି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜଣେ ରୁହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୋଧିତ ହେଇକି କଣ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଜଣେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ପରମ୍ପରାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃକୃତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ସାଧନା ଥାଏ ତାହା କଣ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି ବାଣୀକୁ। ଆଜି ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ତିରୋଭାବ ତିଥି। ଏଇ ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ମହାଶୟ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 34 ବର୍ଷ ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଫେରିଯିବାର 34 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକଟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୋ ଗ୍ରାମ ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ନରହରି ସରକାର ଠାକୁର। ଏଇ ନରହରି ସରକାର ଠାକୁର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ନରହରି ସରକାର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶ ଉପରେ 1000ଟା ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପଦଗାନ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କମଳାକର ଦାସ ଆଉ ୟାଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦା। ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଜା ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲାଳନ ପାଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ବଢିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅଜା ଘରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା। ବହୁତ କମ ବୟସରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିବାହ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା।
छोट बेलू ही लोचन दास ठाकुर कौन होते विवाहर हो जाता माने से ये जो वैराग्य भाव आसवा पूर्व ही विवाह सरी जाता तेणु जिते से बड़ हेले तापरे शिक्षा लाभ कले मुरारी गुप्त एक बहुत सुंदर महाप्रभु चरित्र रचना कले विशेषकर महाप्रभुंकर नीलाचल रे जो सब लीला सब रही कि से संन्यास नहीं सब विषय चैतन्य मंगल आ चैतन्य मंगल गोटे विशेषता हूँ चैतन्य मंगल रे महाप्रभुंकर विवाह लीलाटा बहुत विस्तृत भाव से वर्णना कर विष्णुप्रिया देवी सहित विवाह है बहुत विवाह लीलाटा वर्णना है संन्यास लीलाटा भी से भाव में विस्तृत भाव वर्णना रही यदि जीवन समय थाए अवश्य से ग्रंथ को थे देखा दरकार कितने सुंदर भाव में लोचन दास ठाकुर वर्णना कर तेणु विशेषकर गोटे राग रही तार ना हूँ पांचाली ये पांचाली रागरे ही ग्रंथटी को रचना करते कारण से समय बेंगल शाक्त मान बहुत प्रभाव थिला आ शाक्त माने यही रागरे कौन करती पदगान करी लोक मान को बहुत प्रभावित करते से लोचन दास ठाकुर कौन करते ना यही रागरे ये से कविता रचना करते महाप्रभु उपरे किंतु जो लोचन दास ठाकुर ग्रंथ पूर्ण कले से यार ना चैतन्य मंगल देती अनेक लोक माने या भाव भूल बोली माने ये करती पूर्वरु व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर तांकर ग्रंथर ना चैतन्य मंगल लिखते परवर्ती समय जेहेतु दुईटी चैतन्य मंगल ग्रंथ हो गला एवं वृंदावन दास ठाकुर व्यासंकर अवतार थिले सेत लगी भक्त माने से ग्रंथर ना चैतन्य भागवत रूप में रूपांतरित करथिले यह शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा स्वीकृत है तेबे श्री लोचन दास ठाकुर गोटे विशेषत्व थिला जीवन चरित्र जोटा कहीकि मो वाणी को विराम देवी लोचन दास ठाकुर जिते विवाह करथिले गुरु पाखरे से विरक्त होकर रहिया चाहूले वैद्य थिले किंतु गुरु संसार को फेरी जाए कहले बहुत सुंदर लीला एमतिया चरित्र के शुणी थे श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के जाए लोचन दास ठाकुर जो आसिले गुरु का आज्ञा गृह को फेरिले जी पत्नी बयस से नहीं कि आसवे ये जो ससुर घर को गले से गाँ मुंडे ही गोटे कूआ थी से कूआ पाखे जड़े नारी कूअरु पानी काढ़ुथे से पचारे माँ मु व्यक्ति घर को जावाक चाहूँ घर कौट बाहा भूली जाए छोट तेणु पचारे से जो निर्दिष्ट गृह पचारे ससुर घर को गले पत्नी को देखला बेलू से जो माताजी जे काढ़ुले पानी कूअरु पानी सी ही पत्नी तेणु लोचन दास ठाकुर कहले जेहेतु मुझे तुमको माँ बोली संबोधन करदेली मु जीवन सारा पत्नी व्यवहार तुम सहित करें आम सेमती ही रही तेणु एम दुई जन नरहरि सरकार ठाकुर आनुगत्य रहीकि भजन कले ये किभली कथा जने या मनवाणी रे चिंतन करें जहाँ गत काली कहती किम अद्भुतम गौर हरिश चरित्रम महाप्रभुंकर चरित्र किभली जने कल्पना करें किंतु ततोधिक तद भक्ता न महाप्रभु भी अधिक तांकर भक्त माने कौन कर जीवन रे जो आदर्श प्रतिपादन कर जे ई जगत रे दीटा जिनिस जोटा मु कहली मन इंद्रियर वेग को सही जीवा सही की पुणी माने प्रसन्न चित्तरे भक्ति करवा एटा जे वीर मानकर लक्षण आ महाप्रभुंकर ई संप्रदाय रे एई भली सब परिकर माने आछंती तेणु लोचन दास ठाकुर अनेक जहाँ कहते दिव्य सब लीला रही माने ये विशेषकर से बड़ अनुरागी बड़ माने आवेगपूर्ण भक्ति आमर ये संप्रदाय रे कह जाए ये जगत रे लोक माने कहती जे मु तुमको भल पाई पागल हो गए किंतु प्रकृत रे यदि आमर संप्रदाय रे पागल कह जाए ना से दी जने प्रथम है प्रबोधानंद सरस्वती जहाँकर महाप्रभु प्रति श्रीमती राधाराणी प्रति जो भली प्रकार जो निष्ठा रघुनाथ दास गोस्वामी इमानकर जो तीव्र
ଭକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ତବେ ବସ୍ମି ନ ଯିବାମି ତୋୟା ବିନା। ହେ ଦେବୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର ଶରୀର ଆଉ ରହିବନି। ସେମିତି ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ମାନେ ପଡୁ ତାର ମୁଣ୍ଡେ ବାଜ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡୁ। ଚିନ୍ତା କର ବକ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ଏଇଭଳିଆ କଥା ମାନେ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ ହତଭାଗା, ଭଗବାନ ଏତେ କରୁଣାମୟ, ତଥାପି ତୁମର କଣ ହଉଛି ନା ବିବେକର ଉଦୟ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ କରାଯିବ? ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କରୁନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି ଦୟା କର ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ, ତାର ମୁହଁ ନାହିଁ ଦେଖି, ମୁଁ ତାର ମୁହଁ ନ ଦେଖି। ତେଣୁ ଆଜି ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ତିରୋଭାବ ତିଥି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନରେ କୋଉ ଦିନ ଏଇ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଲାଗିବ। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे पतित पावन श्री गुरु महाराज की।